Hi guys! Oh my God. So, nandito tayo sa Fling a Friend. Ayun na. Nandito tayo sa Fling a Friend. Yes. Pero tayo rin. So, bago tayo magsimula, like, share, and subscribe. Ako yan! Oops. So, tapos na ako mga utusan and yeah. Oy, wak! Tara na. So, dito na tayo. Kasama natin si Rain. Sabi mo hello. Hello. Oh, yeah. La. Hold this lever. Iyak ko na. Oh, eh. Iabit na. Oops. Yan. Ano to? Passes through red parts. Yan. Tara. Red. Ay, blue pala. Sige lang, sige lang. Ako na. Ay, sige lang, go. Go ahead, you bitch. Sige. Tapos lakad ka dyan. So, tinalawan ko lang yung kapatid ko. Ay, pencil ko. Tapos, Akan na, tara na. Bakit kita? ano ba yan? Oops. Basta ka rin. Oops, oops, go. Yan na, okay na. Sige. Ay! Oh, nasan ka? Baka na nga, ikaw. Ang aso mo kasi magawa. Pindutin mo yung plus. Ay, gagi. Aka na. Sorry. Uy, B. Plus. Plus button signer. Okay. Okay. Tama mo na ako. Ano naman? Oh, yan. Diba? Tapos, tara na. Let's go. Blue. Blue, be. Huwag mo ko hulog. Ito naman. Nagtulog ako. Go. Diba, ako naman. Bitawan mo ako, Day. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako! Ah! Inuwalan ako buhay! Aso ko talaga! Tara, let's go. Ako, hindi pala. Ikaw, blue. So, you gotta pick me up. Huh? Click on your friend and fling them. Fling be, fling. Ano mo ba ibig sabihin ng fling? Yes. So, kador-dor. Go. Yung aso, bitch. La. Wala kayo narinig. So, ano to? Click on the platform. Ano, bitch? Click on the platform, be. Yan, go. Click lang at click lang. Nakala ko pwede tayong click. Dara. Ay, kagi. Click lang talaga. Oo, talaga. Tapos talon. Mama, shake. Yan, let's go. So, ako red. Tara. Anong pakit ko kahit Be. You need to help someone. Charot. Go. Okay na yan, oy. May red dito, tangik. o aso? GG. Orange balls are swing. Be, swing daw yan. Whee! 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 Nandito na ako. Okay na, halika dito. La, nahulog pa ako. Itry mo. Yan. You have Yes, sir. So, wait lang. So, dito muna magtatapos ang ating video. So, like, share, and subscribe para mag-part 2 ako. I love you so much, ma.